अवल the cardiovascular system. यो the cardiovascular system देखिए और बल बदेगे the lymphatic system. Lymphatic system. So बदेगे उसी तुलना अवल the मुक्सरा cardiovascular system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पार्ट्स देखिए पार्ट्स की हार्ट दी ब्लड दी और ब्लड वेसल्स दी ब्लड वेसल्स सही था सो देखिए अवल टॉपिक मुंगा पिक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे structure of human heart. Of humans heart. Which is structure of humans heart? बस heart बगी के कार्डियक और पैलेटिन के core heart or the core nell'absoteri coronary. So you should coronary, nell'absoteri. Adjective. Listen. Our structure of human heart. Our structure के that part is the heart apex thing. Come to the narrow part thing, that which is the heart apex thing. Sexual apex. Or come to the flattened part thing, that the heart base thing. The heart base.
That one the heart protection. The heart protection. Yes. Listen. The heart protection. मुझे पता है कि दादी rib cage. सही शो? Rib cage के लिए, chest या rib cage, chest cavity बोलते हैं. Because the gates are which surrounded the membrane of pericardium. Pericardium. No heart chain. Pakam membrane के enclosed the membrane which is so pericardium. Outermost membrane. Pericardium session which that the pericardium they are two membrane sacs. That two membrane sacs around the heart. The heart na two membrane sacs surrounded the. पदे के वच्चे मौज two membrane. यो पदे के the outer membrane. Outer membrane वच्चे that the fibrous capsule दे. That the your fibrous capsule दे. और the inelastic. Inelastic से तो चला चक बगिनिश्ता. चकला the heart the blood reduction the perceive which the heart नज़र उन perceive the perceive वाला राकमाई. नज़र की था prevent over extension which the heart there is that perceive ना swell की ना after filling from blood. सही था. बिया बसीते यो possible inner membrane दे. The दोनों membrane permits की दीदी permit के सीधी pericardial fluid दे. सही. अब the pericardial fluid चले दियो खुदा shock absorber दे. कि चले shock द्रज़ुखरी सही shock मतलब the shock चले क्या पता water there come fluid absorb की पता हर तबारुक सा नरसी. तो यो बिया बिल्चरी the antiseptic home दे. बिना इलावा दा reduce friction. Yes. चिकना मुंगा गुरज़ू दा हर पस दा membrane चला कर सीधा रगड़ न पैदा की तो friction बकमाई. सही शो दा कैप्सूल ले. बिया पसे दे एक बल part बल से पदे के heart wall. Kill bacteria. सही शो heart wall. मची बिया पसे मची black की present करे दे दा सिशिर दादी heart wall. सही दा heart wall ले. Heart wall मची दे की 3 layers दी. पदे की 3 layers दी. heart wall ले. यो पदे की दी यो layer पदे की outermost epicardium. बिया possible दे myocardium. दा इंतहाई thick थे और पदे के cardiac muscles दे दा important थे. दा heart चे contract की जो relax की systole and diastole की दा due to the presence of cardiac muscle. और cardiac muscle बकम दे की दी myocardium. Okay. और आखिरी पदे की दी inner दा दे endocardium. सही शो आखिर ते left wing में कुछ बता heart के already left wing दे बड़े सही शो मसले. Okay, we will see heart chambers. Heart chambers. But heart के बच्चे 4 chambers हैं. 4 chambers. So you should 2 atria or 2 ventricles. 2 atria 2 ventricles. दाएं बच्चे दादी right atrium और दादी left atrium. The right ventricle और that is the left ventricle. सही शो न 2 atrium दे. दा हमारे याद से आते चे atria 3 दी. Then ventricles.
ٹھیک شو atria چې دا thin دي then the ventricle یو خبره ځکه چې atrium صرف پمپینګ وکړي دا بلډ بلان دي دا خو څه دي کنه او دا لاندې چې پمپینګ کوي دا مسل زیات پرې دا ټول باډي ته بلډ لیږي نو دې مسل دې کې زیات پکار دي کنټریکشن خو دا بلډ مسل کار دی لہذا ventricle thick والی او د دې نه علاوه د په ventricle کې چې کوم left ventricle دی نو دا much thick دی than right ventricle هغه وجه دا ده چې دا دې کنټریکشن کې په ټوټل باډي ته بلډ لیږي او دې چې کنټریکشن دې لنګس ته لنګس ونیسي دي کنه نو دې په دنم سترونګ پکار دی صحیح شو بیا پسې دی separation of chambers the heart chamber کې ولنه separated دي صحیح ده د دې separation listen the atrium of the atrium the یو بل separate delta these are the موږ کوم چې دا دی دیو پارتا دیتا وایي انټر atrial sources کار دیتا وایي sources depression کار او د دې پمنس کې دا دی کندلا کړه او په دې کې به فیکس وي د فیکس د پرسپشن صحیح شو نو ته موږ یو interventricular sources صحیح شو نو د دې سپریشن چې یو انټر atrial sources دی او یو ventricular sources دی دا between atria دی او دا between ventricles دی اور د دې نه علاوه بل دی بده کې atrioventricular sources خبرې نه دا مچې دا between atria and ventricle صحیح شو دا atria او د ventricle په منځ کې دا atria د ventricle دی د دې په منځ کې چې کوم دا ځای دی دا صحیح شو د دې په منځ کې نه ته په یو atrioventricular sources خبرې اوس په دې sources کې دلته atrioventricular sources باندې دلته چې دی bicuspid wall او دلته چې یا دې ته موږ mitral wall صحیح شو او دې ته وایي tricuspid wall کسب غر ته وایي دې مثال د غر په شان صحیح شو وال نو کوم چې پدې کې دلته پدې باندې between right atrium and ventricle صحیح شو دلته سیدی tricuspid wall ने और पते atrioventricular sources के come between left atrium दे and ventricle दे मतलब तसे शेरी by yes cuspid wall कल छोटी दाखा बरका ना अच्छा बिया पसे दिल तो चीज लगी दिली दी
سشري دي تمو كورديا تنديني كورديا تنديني او دا كورديا تنديني بیا د هارت وال سره اٹیچ شوی دی دا مسلز په ځای باندې دا کورډیا ټنډي چې د کوم مسل په ځای د هارت وال سره اٹیچ د موي پیپیلری مسل پیپیلری مسل نو بیا پسې بل پارت محسوس دی کورډیا ټنډي tendini Cardiac tendon से किदा अटैच कई cuspid wall दा अटैच कई cuspid walls to heart wall the heart wall sara और the heart wall sara direct attach थी दिमाग तो नहीं करता उसका suppose it attach थी the papillary muscle के was attach थी सही शो चिदा राख लिशी muscle wall contract चिदा राख लिशी the papillary muscle the tendon ina the tendon ina da राख लिशी da circulation blood बदलान देना the atrium na ventricle तरह कुछ सही था अच्छा بیا پسې blood supply heart the blood supply نو دې ته وایي یو د superior دا چې دا د superior vena cava او دا چې دا د inferior vena cava نو پدې کې بچي کوم چې اولنې کوم چې رائټ اټریوم دی رائټ اټریوم سره 3 veins attached دي 3 veins یو چې یو د superior vena cava د heart نه deoxygenated blood راوړي بل دا inferior vena cava دا the lower body na deoxygenated blood راوړي او بل د coronary sinus دا heart ته کوم blood پړلې دی use کړی د carbon dioxide rich blood د heart پل نه هغه د deoxygenated blood راوړي د heart صحیح ده بیا پسې دی second number left atrium ته وګورئ په left atrium کې pulmonary vein. So you come to the lungs and oxygen. So the left atrium के 4 pulmonary veins oxygenated blood रोड़ी the lungs का. सही ना? बिया possible दे listen to me. बिया possible दे pulmonary artery. Pulmonary artery pakam dekida the at the base of right ventricle. The right ventricle de badana structure the base the section of the pulmonary artery da chikam deoxygenated blood में द्वारा right leg को दबा
left ear. अगर ये pulmonary artery पर बेस बांधे, तो ये pulmonary artery पर बेस बांधे, delta valves, जिबिनो की चीज़ वापस लाऊंगी, नेता बच्चे sorry, नेता वो semi-lunar valves, semi-lunar valves, सही ना? No pulmonary artery पर बेस बांधे, दादा पर बेस बांधे semi-lunar valves, सही ना? बेया पसी दे aorta, बेया पसी दे aorta, aorta चली listen. The aorta, or the aorta per base band in semi-lunar valve. Now aorta chira, which aorta chira the erasure at the base of left, the left ventricle erasure the kana, huh? The left ventricle erasure the. Of the sara home that the base band the home semi-lunar valve. सही था कल इसका इन स्पीक करना द स्टार्ट के द 3 arteries aorta division में थी यो चीरी हेड तबला जुड़ी बल चीरी शोल्डर्स तबला जुड़ी और बल चीरी अगर आर्म्स तबला जुड़ी सब कले भी ना सही ना और क्या था वो तो दर्द नशा करा तो उसी तब ऐसे डॉक्टर था तो देना दियो पल्मोनरी और नशा करा मुझे नशा करा तो उसी सही था तब वेंट्रल साइड बंदर और नहीं लाने बोलते तब डिवीजन की हर आर्गन तब ओके तो देना बस बच्चे पढ़ने के कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट conduction system of the heart. The heart contextualization that comes in the no conduction system of the heart. Then tabichi the superior vena ke pabes bande then they have small battery lagi. The small battery tab ko you SA node. SA node. The SA node na bundle erasure with bundle of fibers और the artery at the horseshoe. सही शो. The artery तो जितने दिन तब उनका वाला यो Beckman fiber. Fibers. Beckman fibers. बिना बस ये तल तब पदे septum बांधे दल तो यो बल बैटरी लगे दलेगा. बल बैटरी. देख बैटरी तब चाहिए वही AV node. AV node. सही था? The AV node सरा SA node हम यो the connection है. सही शो. और बिया द AV node न लांदे node fiber का कुछ नहीं. तो से क्या बची? बिया द ना लांदे बची node fiber का कुछ नहीं. पर septum के रागली दी. दल तब बची बिया दो डिवीजन. यो लेफ्ट साइड तक चले दे और बल राइट साइड तक चले दे. The division that they have in the camera kushi with the fibers, no, they bundle of his.
bundle of his. او بیا د دې bundle of his نه بیا branches وتی دي. The branches ته وایي Purkinje fibers. Purkinje fibers. صحیح ده؟ No conduction system of the heart. Conduction is a current flow ته وایي. صحیح شو؟ current flow چې polarization او بل repolarization دی. Depolarization, polarization. صحیح ده؟ نو conduction د پاره اولنې پدې کې دي. سو پدې کې ټول اول سره SA node. دته موږ sinoatrial node. ورنه دې sinoatrial node. Sinoatrial node چې دی listen. Sinoatrial node چې دی they at the base of a superior vena kya the superior vena balki at entrance the entrance of superior vena kya dalta mawjud the group of electrically active signals cells the cells the muscle cells the electric current generate की समझा और दलता रहे current for heart contraction दलता ना the heart the contraction the para current start की पते वजह देता मुझे that is देता मुझे योबल ने वो pacemaker कम जाके ची the heart the contraction इब्तिदा की और कम हल्कों की ची दा खराब शुरू तो होता है self chargeable बैटरी लगी तो ये मुझे artificial pacemaker सही था सेकंड नंबर पदी के दी खबर है ना सेकंड पदी के दी AV node चिरे listen AV node तमुंगा पूरे नुआ यो atrioventricular node atrioventricular node they current produce की और दिल दे दबे कि मैं पजरा वाला वर्क इन द atrium contraction उस द ventricle में बात कंट्रैक्ट की गई नो दी the ventricle contraction the SA node the AV node को जब खुद दिल दा current सो पर की SA node न SA node दिल वर की और दी दिल रोगी ये दी electrically the SA node in the atrium the ventricle sara electrically connected issue this करके they connect atria to ventricles electrically सही था they find 15-second delay in ventricular systole listen gura they current which is the level of atrial contraction which contraction of this blood badal kare this blood ma which is the blood current or the generally go the contraction की ठीक है दा मार की contraction दा बात की contraction सोलो टाइम पर चलेगी find 15-second delay नती फायदा सोशल कदे दोनों पायोज़े contraction कोलो ये लगा मतलब कदे दोनों पायोज़े contraction कोलो नूतन तरह में पूरा प्लान पूरा कुशली और दे बबे बार पक करो मतलब ऐसा से करना नूतन पर क्या फायदा रहा तो delay चंदा दोनों बच्चे बस मुकम्मल finish ना आगे ना पास कर दिया contraction शो क्लियर था खबर करना नची बिया पॉसिबल दे द दे द मेसेज सो क्रोडी बंडला हिस रोडी सही शो बंडला हिस चलेगा